Namaskar. Welcome to Status King Ritesh. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. তোকে বাবার লাগে সোনা ঘর ছেড়েছি আমি আমার কাছে তুই ছিলি সবার থেকে দামি 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। তোকে বাবার লাগে সোনা ঘর ছেড়েছি আমি আমার কাছে তুই ছিলি সবার থেকে দামি